Welcome guys! Hello universe! This is Turks Vlog. Ang Turk nga dili taas og ilong for today's video guys. Time sa pakibidyohan na tatong nanay. Di man siya mutanaw na hala padayon ta. Buot today mi karon dito sa baybay no kay dito man ang pahina karon sa among barangay sa among purok di ay. Maghimo daw mi dito sa garden unya amo sa tong hinluan og among himuan sa kanang tamnanan bitaw unya din hidapita guys nag-agi nami no kay mauman ni ang dalan ya hapitan sa nato niya ato ang pinakabanggiitan nga Kitads. Be shout out Kitads home. Amo kani siyang banggiitan nga classmate no sukad sa among pagka-elementary kagawad na gid ni siya daan. Iya mi gitawag din hadapita kay di na daw minya ipalahos dito sa silig-silhi kay ipaluto na lang daw minya sa paniod to na hala suluha ka na diha ang pagluto-luto tads home kay na kami pa sa di mo ipaluto-luto nga mga maayo baya mi kay sa nga tanaw pangamot na nang mag-abot na sa luto-luto. Unya naabot na dahil mi dani sa lugar kung asa mi dapat magpahina no nya pag-abot na mo diri Ginoo ko walay tao medyo naulaw kami pero baga man mignaong amo na lang ipadayon dito kay giignan mi danhi sa amo ang katabo nga silingan. Nganong karon pa man mo nga your arrival is our departure. Na unsa ba day kani amo ang pag-anhidinhi nga human naman day ni sila danhi pagpanilig na human na sila danhi pagbungtod-butod sa yuta kung asa dapat dapat dito magtanom sa mga gulay mga utanon ug ban pa. Pagpangutanan namo kung asa sila nagingon na lang si Manoy dayon nga nag-adto daw kuno sila dito sa diha dapit ba diha dapit o diha dapit mo agi nagkuha sila dinha sa usok kay naay kawayan diha dapit sa datang. Naunya karon ka nga ulawan man kay pag-abot namo na wala naman mi trabahoon kay limpyo naman ni siya na para dili kay tanto nga kanang ulaw ang atong mga pamati no medyo bago-baga mga natong nauna video na nata sa atong video dinhi kung asa dapit makita ninyo nga nindot basta nga among binyo dinhi no ang dito sa unahan dapit na ay dagat unya daghan pa ni siya mga kahoy diri ara pa dyan ni dining bugnawa. Wow, tinuod ka na paghayahin na lang gayud kung naa kay luna nga ingon ani ka nindot ug unani ka dako so sana all. Perfect! Makanumdum giguda ni dapita sa una guys nga kaning dinhi bitaw dapita dili pa ni inan hikauga karon bagtok naman ni kay sa yuta niya mauday na ilahang guna-gunahan din na guys o guna-guna ba na ang tawag ana basta kay gihimong bungtod ba rice terraces. What? Naambot ang sabi tawag ana oy basta kay square diamond. Basta kay mauna na kay kamo na pag-ila-ila dana basta dinha dana nimo ipagtanom ang mga gulay dinha kay gibang butangan ba na sa mga giugbok nga mga yuta. Unya giapil-apil dai nato ni Dani sa attention sa atong video no. Hay, mangwanta ta kay pili trabaho. Ako na siyang ipahay sa ako ang pag-vlog sa akong pag-video no kay ganahan kay ko sa ngatanan kay buutan kay sa ngatanan walay pili sa trabaho mo kayod gayod walay pili-pili basta kay trabaho-trabahoon. Kinabtikan po ni sa attention sa amo ang decor center oy panahon sa among mga luto-luto sa feeding sa mga bata apil na iyang palalab. Thank you so much sa inyo hati and kuya. Shout out to you all. O sa tanan namong mga mama sa Mintuka Sticker Center and apil sa amo ang mga kids no. Shout out especially na Ma'am Petit. Shout out to you. Shout out also to my newest followers today. Okay for the ball, Cherilyn Bayon Trusty, Nina Babor, and Yam Huge. I love you all. Unya na timing ra po na ako pag picture din nga abi na ako picture na video man di ayo nya nanguli na dayon mi nya pag uli na mo din agian na sa damo ni mga nagipahina dinhi agoy Ginoo ko sa amo kabagag naong igo na lang gid mi naghatag din sa amo ang pang-snack na. Thank you all so much for watching.